Ayan, good day po. Shoutout po sa Habudin. Ito po yung ID ng order nyo sa aming TikTok. Shoutout po sa inyo from Permata Musical Instrument Shop. Pakita lang po natin yung waving. Order Tank G. Ayan. Ang natin. Para hindi malukot. Ito yung user's manual na kasama. Kasama yung cord type C charger. Ayan. Tapos AUX cord. Ayan. Check natin siya. May aux na siya nakasama. Ay, XLR aux tuloy. XLR. Ayan. Gusto nyo, on na natin. USB Type-C charger, output jack, earphone, kung gusto nyo mag-record sa phone, at saka input jack. Ayan. Check na natin siya, no? Reverb, delay, chorus, distortion. Kung gusto nyo mag-tuner, hold nyo lang yung dalawa. Ay, save tuloy. Ayan, hold nyo lang. Kung gusto nyo, kung tapos na kayo mag-tune, pindot lang. Yan. Yan. Yan, ulit. Yan. Yan. Kung gusto nyo mag-tuner, hold nyo lang. Tapos na kayo mag-tuner, ayan. Tapos kung gusto nyo mag-save, hold lang dito. Ayan, kanyari yan. Sa live lang gumagana yung ating noise gate. Ayan. Hold na natin. Ayan, nakasave na yan. Ganun din sa lahat. Ayan. All goods po. Balutin na natin. Ano yan, Permata sticker?
Salamat po sa pag-order nyo.